चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो जितने भी हमारे ताजर भाई यहाँ इकट्ठे हैं वो इस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं कि आल पाकिस्तान के जो हमारे मरकजी अंजुमन ताजरान के आल पाकिस्तान के सदर हैं और सूबाई सदर हैं, उन्होंने 28 तारीख बरोज़ बुध शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। हमने भी अपने तमाम मानसरा के ताजरों से इत्तेफाक राय से हमारे जितने वार्ड्स भी हैं सबके साथ मिलकर, चूँकि ये हड़ताल आम आवाम के लिए है, सब ताजरों के लिए, हुकूमत ने जो ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर ताजरों पे बेजा टैक्स लगा दिए हैं, वो इतने ज्यादा टैक्स हैं, 10 रुपए की चीज है और 20 रुपए 30 रुपए उसके साथ टैक्सेस हैं। इस महंगाई के लिए टैक्सेस के खिलाफ आल पाकिस्तान में ताजरों ने हड़ताल का फैसला किया है। अगर हमारे जो कायदीन हैं, मरकजी कायदीन, सूबाई कायदीन हैं, उनके मुज़ाकरात भी जारी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने जो फैसला किया है कि बरोज़ बुध 28 से 10 को तमाम पाकिस्तान में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगी। तो जिला मानसरा के भी तमाम ताजरों से हम अपील करते हैं, हमारे मरकजी अंजुमन ताजरान के जो सदर है मलिक शकील अवान साहब, वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। तो हमारी इंशाअल्लाह 28 तारीख को जिला मानसरा में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगी मरकज के साथ। चूँकि आल पाकिस्तान की हड़ताल है तो हम आल पाकिस्तान के तमाम ताजर हड़ताल करेंगे। हम हर सतह पर अपने ताजर भाइयों के साथ हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने आ जाने का मकसद ये है कि हमारे मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान जनाब अजमल बलोच साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक शटर डाउन हड़ताल की काल का ऐलान किया है, जो कि 28 तारीख को हो रही है। तो उसमें अभी मेरी मलिक मीरलाई साहब से भी बात हुई है, हमारे KPK के सदर हैं, तो उन्होंने ये बात की है कि क्योंकि ये मसला जो है अंजुमन ताजरान जिला मानसरा का नहीं, आल पाकिस्तान का है, तो इसके अंदर आपको 2-4 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि FBR ने एक 7 शहर पूरे पाकिस्तान के अंदर पहले मुंतखब किए थे। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर हम सर्वे करेंगे और सर्वे के बाद ये टैक्स का मतलब आपको बताएंगे। लेकिन उन्होंने जिस वक्त ये 7 शहरों का सर्वे शुरू किया तो सर्वे में तमाम ताजरों ने आगे से मजम्मत की, ताजरों ने टैक्स न देने के लिए उनको परजोर मुतालबा किया। उन्होंने सर्वे को ख़त्म करते हुए ये टैक्स अब 7 शहरों में नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने लागू कर दिया। और टैक्स की नौइयत क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। टैक्स ये है कि ये आप हर ताजर 10,000 से लेकर 65,000 रुपया पर मंथ देगा। इसमें आप ये बात जरा तवज्जो से सुने कि 10,000 से 65,000 पर मंथ ये कोई सालाना टैक्स नहीं है। तो इसलिए हमारे मरकज़ी सदर साहब ने ये कहा है हुकूमत से कि भाई हम किराया तो अलग दे रहे हैं दुकानों का मालिक को, और उसके अलावा हम टैक्स भी और किराए की मद में दें कि 65,000, 60,000, 50,000 रुपया किराया देना पड़ेगा। लिहाजा ताजरों आपको ये बात वाज़ेह तौर पर, जितने भी खास तौर पर ये ताजर बरादरी के दुकानदार या किराएदार खड़े हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा मसला अब ये है कि आप ये देखें किराया तो अलग तरफ रह गया, 60,000, 50,000 रुपये महीना हम टैक्स कहाँ से देंगे। फिर इसके अलावा बिजली के बिलों में टैक्स है, फ्यूल टैक्स है, उसके अलावा गैस में टैक्स है, उसके अलावा मकसद आए रोज मानसरा के नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग टैक्सेस में डूब चुके हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है क्योंकि बुध की जो हड़ताल है ये किसी एक तंजीम की नहीं है, किसी एक जमात की नहीं है, इसके अंदर तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप आएँ और इस हड़ताल को कामयाब बनाएं। और दूसरा हमारा जो ऐलान है, आपसे ये भी बात मैं बताऊं कि आप ये ज़हन में बैठा लें कि इसके अंदर हमारा कोई और एहतजाज नहीं है। ना हम कोई सड़क ब्लॉक करेंगे, ना हम चौक ब्लॉक करेंगे, ना हम कोई धरना देंगे। सिर्फ हमारे मरकजी सदर साहब ने ये ऐलान किया है कि फर्स्ट फेज में हमने मलिक मीरलाई साहब के कहने पर, अजमल बलोच साहब के कहने पर पूरे पाकिस्तान की तरह जिला मानसरा। आप सबको मालूम है कि जो 28 तारीख की तो पूरे पाकिस्तान में दी गई है। यहाँ पर मानसा में हमारे सदर साहब मलिक शकील साहब ने कॉल दी है। हमारे 17 वार्ड पूरे हमारी काबीना मुकम्मल है। इंशाअल्लाह हम भरपूर किस्म की सफाई करेंगे, हड़ताल करेंगे और शटर डाउन करेंगे। और गवर्नमेंट के लिए यही है कि यहाँ पे गरीब ताजर हैं, बड़े शहरों वाले नहीं हैं, यहाँ पे गरीब ताजर हैं, खुदा रहा इनका ख्याल करें, वरना ये ना ये बांग्लादेश बन जाए। हालात हमारी गवर्नमेंट उस तरफ लेके जा रही है कि बांग्लादेश बन रहा है, मानसा में पाकिस्तान में बन रहा है।
ہم کسی گورنمنٹ کے اس پہ نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں شٹل ٹیکس میں اور ٹیکسوں میں ہماری جان چھڑائیں. ہم بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے. ہمارے غریب تاجر ہے، سول سوسائٹی ہے. اس کو میں گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ سارے لوگ نکلیں. یہ تاجروں کا بھی مسئلہ ہے، سول سوسائٹی کا مسئلہ بھی ہے، ہر آدمی کا مسئلہ ہے. تو ہم اس میں انشاءاللہ ملک شکیل صاحب کی قیادت میں بھرپور ہم اسٹرائک کریں گے. باقی جو ہے اس کے بعد جو بھی آگے بھی ہوا ہم اس میں بھرپور شرکت کریں گے. ہمارا صدر صاحب سے ایک سوال ہے. جی صدر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو یہ احتجاج ہے اس میں ٹرانسپورٹ یونین شامل ہوگی کہ نہیں؟ سر یہ فرسٹ فیز ہے. فرسٹ فیز میں صرف ہمارے مرکزی صدر انجمن تاجران اجمل بلوچ صاحب نے یہ حکم دیا ہے اور ملک میرلائی صاحب نے کہ آپ صرف پرامن احتجاج اور اپنی دکانیں بند رکھیں. اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہم جس طرح بازار بند کرنے کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹ یونین ہوگی، سول سوسائٹی ہوگی، وکلاء برادری ہوگی، صافی برادری ہوگی. اس میں دوبارہ سیکنڈ فیز میں اگر اب یہ بات ہماری نہ مانی گئی تو سیکنڈ فیز میں پھر یہ ہوگا. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے خالد خان موجود ہیں یہاں پر، جناب خواجہ ظہور صاحب موجود ہیں، ملک صابر صاحب، بلکہ ہماری پوری ضلع کی کیبنٹ یہاں پہ اس وقت موجود ہے. تو جو 17 وارڈ ہیں ہمارے ضلع مانسہرہ کے اندر ان کو بھی یہ بتا دیا گیا. اور اس کے علاوہ ہمارے گڑھی سے صدر جہانگیر خان صاحب، بلاکوٹ سے ملک نور حسین صاحب، اوگی سے جناب عنایت اللہ خان صاحب، شنکیری سے سری خان صاحب، دربند سے اور لسا نواب سے تمام دوستوں سے ہماری مشاورت مکمل ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ ہم بدھ والے دن بڑی پرامن اسٹرائک کریں گے. اور سیکنڈ فیز آپ کو پھر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ ہمارے تاجر اس بات کو سن لیں، کسی کے بغلاوے میں نہ آئیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں. ہماری کوئی اور احتجاج نہیں ہے، نہ ہم روڈ بند کریں گے، نہ ہم احتجاجی ریلیاں نکالیں گے، نہ ہم جلاؤ گلاؤ کریں گے. ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف پہلے فیز میں شٹل ڈاؤن ہے. تو بلند آواز میں ایک نعرہ لگائیں میرے ساتھ کہ شٹل ٹیکس، شٹل ٹیکس، شٹل ٹیکس، ظالم حکومت، ظالم حکومت. اور سب سے بڑی بات جو اس وقت ہو رہی ہے میرے دوستو، یہ آپ بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اگلے 4-6 مہینوں میں اگر ہم نے احتجاج نہ کیا، اگر ہم نے اپنا حق نہ مانگا تو خدا کی قسم پاکستان میں جینا مشکل ہو جائے گا. کاروبار تو پہلے ہی نہیں رہی ہے. سارے تاجر یہاں پہ کھڑے، ہمارا کاروبار تو ختم ہو چکا ہے. لیکن جو رہی سی کسر ہے، یہ شٹل ٹیکس لگ گیا، تاجر دوست ٹیکس لگ گیا. نام کہہ دیا ہے تاجر دوست ٹیکس. تو ظالموں 50-50 ہزار روپے آپ ہم سے مہینہ لوگے تو پھر بھی کیا نام ہے؟ تاجر دوست ٹیکس. تو ان پہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پہ کہ جو تاجروں کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. ہم سب سے پہلے ہمارا رزق ہے، ہمارا بچے ہیں، اس کے بعد سیاست اور دوسرے کام ہیں. تو بہت شکریہ تاجر بھائیوں. انشاءاللہ بروز بدھ انشاءاللہ پرامن احتجاج اور شٹل ڈاؤن ہوگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.